Mga higala, kumusta o gamayong adlaw kaninyong tanan ato mga suki o mga pinalanggang tigpaminaw karong adlaw. Daning adlaw nga Sabado, May 3, 2025. Ako gihapon ang inyong alagad si Trompeta Norbert Pagaspas ang makiguman kaninyo hangtod ta sa alas 9:30 ang takda sa kabuntagon. Kumusta bang inyong adlaw sa pagkakaron? Mayo bang inyong pagpamahon-pahon? Kaya ang atong adagas panahon, gikan kagahapong adlaw hangtod na nagbuntag, gibundakan tas makusog nga ulan, mao na nga doray pipilag ka mga area diri sa Dakbayan nga milutawin taos tubig. Adili milutaw, kung dili mi overflow na ang tubig kay ang dalan walay kanal. Pastilan. Atong mga pagpanimbaya sa atong mga listeners nga nagapaminaw karon on air. O gato po mga viewers, listeners nga paminaw sa itong Facebook page. Pinagi sa Radio Trompeta, Cagayan de Oro 96.3 Timplado. Timplado. O ganihapon sa may Surigao City, sa ito ang 107.3 Timplado gihapon. Buntag sa iyo pa, kompletos Ricados na. Gikan sa kadlawon hangtod karong buntaga, ang atong mga anchormen, mga reporters, nagahatod sa mga dagkong mga balita para nga ika-alagad nato sa katawhan diri sa Northern Mindanao. Katong wala pa maka-like, maka-follow o maka-subscribe sa itong Facebook page o sa itong YouTube channel, paniog na sa pag-tuplok lang. Tuplok na gikinanglan yun in town. Ang ato pong mga Shane users atong gipanibaya, ilabi na ang nagagamit kanunay sa ato ang pinagkamayog, pinaka-epektibo nga Shane Hair Plus Capsule food supplement nga nasulayan na sa katawan for the last 21 years. Taod-taod nang panahon nga nangalagad sa katawan, naghatag sa kabaskog o kahimsog sa lawas, pinagi sa pagsupplemento sa gikinahanglan nga vitamins and minerals nga mao'y kanunay kulang sa katawhan, nga mao'y hinungdan nganong magkasakit ang tao. So aron nga dili mo daling magkasakit, tumar sa Shane Hair Plus Capsule matag adlaw, 3 times a day, pwede pod nga tingubon o gabi, 2 ka capsule sa gabi para pang maintenance, pero kung maka-afford mo og laing 2 ka capsule sa buntag, mas labing mayo kay investment man na siya. Ang imong ROI na ang imong return of investment, ang kahimsog sa lawas, mao na'y open secret for the last 21 years. Sa bigas kabahin mga kaigsunan sa atong mga dagkong mga balita, atong mga headliners karong buntaga diri sa atong pagparaguban sa Trompeta sa Katawhan. Atong mga kapulisan diri sa syudad o sa rehiyon, ato ana naginahinay adudaylo sa padulong dito sa may Barm area in preparation sa ato ang local election. So hinaot ka buhi man paggagikan dinhi, maghinaot ang way makalas ka kinabuhi nga mobalik diri sa may Cagayan de Oro o Region 10 o gingon man dito sa may Surigao City o Caraga Region. Halos na ng mga regional offices nag-augmento o pwersa. So inaana naging lugar kaguliya, kagubot, kinini ang Barm area kaya nga nung magkinahanglan pa mag-augmentation every election gayod. Samtang sa atong mga balitang national, Atisa Manalo nga taga Quezon City mao'y nahimong Miss Universe Philippines sa 2025 atol sa coronation nitong miaging gabi. Samtang full alert status ipatuman sa PNP alang sa nagkaduol na nga piniliay gamay na lagi kuwang. Samtang pundo sa bugas alang sa tag 20 pesos matag kilo, kutob lamang sa December 2025, dugang pundo igahin alang sa General Appropriation sa pagka 2026.